जय जगन्नाथ फ्रेंड आज आम चलू आंब आंब तोटाक समस्त सांग आपण मैंने कंटेंट मो वीडियो देखते आज मो वीडियो आप नुआ तो लाइक शेयर कमेंट भूलु नहीं तोटा को चलू आम पारी अरे माछ मरा होता देवी आज आम आंब पारी जाऊँ समस्ते यहाँ हूँ काजू फी तड़ी तड़ी नहीं कोड़ी मार चलू आंब जोटा ये दिन था ये माने आंब नहीं पूरा गदा कर दूर बस्ता आउ राति 2टार आंब माने सब आंब दुटा पर्यंत भी अच्छी आउ से जुग गला आम छुआ बेले जो मजा करूँ एबेकर छुआ मजा कर यहाँ रोड नाला ये जस्ट हल्का छोट रोड था आउ आग मजा जो आम करूँ एबेकर छुआ तो किसी करूना कोड़िया कोड़िया गुरा हो गला तो कोड़िया गुराक आम आग मैंने ये कौन आम 30 वर्ष बड़ ना कौन ये आमरी एज पिला देखु गले आम तोटार पहुँची गलु बोपालो आंब अब खाई गलु अधा आंब नहीं सी केते ये तू बापा नहीं कि केते आंब हो तोटार प्रबल आंब पड़ी नहीं सी पूरा एरा नहीं खटा कर जबर आंब ये पारिया हाँ चल हेड़ आसी हारी हे गछ आणिकी एटा लास्ट को पारिकी जा चल ये चढ़ा ये गछ प्रबल आंब हो बहुत बहुत आंब हो छोट छोट देखी पारे गोटा बेग मान पकई देख से नष्ट पड़े आंब पहला सब गले यहाँ हूँ अधा आंब गछ अधा कालुआर गछ गोटे जगार आमर रेकर्ड अच्छी जगटा हाँ माट गुड़ी बापार बापार कर कालिया गछ चढ़ गछ मालिक मु कहूँ चढ़ ए चढ़ आड़ी गोटे रेबेणा लगुच से चढ़ी पार कि उड़ी मत लगुच हाँ कौटा कौटा देखिया कौटा कौटी कौटी खाई ये बोपाल आंब अभी देख गंगा माण माण आंब हो कौटा आ किटी आम तू फोपड़ माइलु दीटा देखी अरे गंगा बर्तमान चढ़े वीर आमर वीरगण सब रेडी ना गुटका न खाइले से चढ़नी गोटे आमर गोटे आंब चढ़ा जीव चढ़ सागे आउ जड़े जीव डर लगे कड़े काई खाई ये कालिया बुआ को आउ गोरा जीव ये गाड़ी चढ़ जे सागे जड़े जीव ये सिस्टम आम गच चढ़ा से जा चढ़ी गला आगुआ एटी गोटे चढ़ी सारे ये गोटे चढ़ला दिज आम 2टा वीर आम चढ़ले हाई कर दियो हाय हाय पामाला टोका ये सब पामाला टोका जड़े चढ़ केते जन को दबा आंब कहलु दिन है अरे आम तो सब है किए साई पड़िया बांटा हाँ दे 2टा नेखा आंब प्रबल मात्रा से 2टा पिला चढ़ी बोपाल आंब पक्का सब लास्ट को आम उठेबू आ यहीटा आम छुआ बेले आसू पाखापाखि मनीष मुंड भी बड़ हुए आंब यहाँ मनीष मुंडी आंब कहती अरे हद जाता से माने सिक्यूरीटी गार्ड सी किंतु हो गला मूलिया आंब पारी बोपाल आंब आगे केते आंब पड़ी आंब सब पड़ा
ପଡ଼ିଛି ଭିତରେ ଭିତରେ ପ୍ରବଳ ଏଇରା ବି ଭିତରେ ଅଳିଆଳିରେ ପଡ଼ିଥିଲା କାଳୁ ନାହିଁ ନାହିଁ କହୁଥିଲା ଏତେ ଆମ୍ବ ଏତେ ଆମ୍ବ ବୋପାଲ ଆମ୍ବ କେତେ କେତେ ଆମ୍ବ କିଏ ପଡ଼ିଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଆମ୍ବ ଏଇଟା ରଖିନେଲୁ ଗୋଟେ ଏଇଟା କେତେ କଣ୍ଟା କରନ୍ତୁ ରେ ଲୋକେ ଆଣେ ହେରି ଆମର ଗଛ ଇଏ ଆଣେ ହେରି ବେଗ ଆଣେ ହେରି ବାହାରକୁ ଆଣେ ଦେଖ ପୁରା ଆମ୍ବ ହେଇଗଲା ରଖିଦିଅ ଏଠି ଥାଉ ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ ଆମ୍ବ ଆମର ଆରେ ଗୋଟେ ବା ଆହୁରି ଅଧ ବେଗ ବାହାରିବ କ'ଣ ଦେଖୁନ ଦୁଇଟା ଚଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଏଠି ଯାଇକି ମୋ ହାଇଟ୍ ପାଇବନି ଏଇ କର ଆସୁନ ଏଇ କର ଆସିଲୁ ଏଇ କର କାନ୍ଧରେ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିବ ସରି ଦେଖୁନ ଦୁଇଟା ଚଢ଼ିଗଲା ଆଉ ଆସିପାରୁନି ମୁଁ ଆମ୍ବ ଉଠେଇବି ନା ତୁମକୁ ଏଠି ଉଠେଇବି ନ ଉଠ ଏଠି ଥା ଦିନ ଯାକ ଏଠି ତମର ଟଙ୍କାରେ ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ ଆମର ଆମ୍ବ ସଇଲା ତମ ପାଖରୁ କାମ ସଇଲା ଆସିପାରିବନି ଆରେ ଇଏ ଗଙ୍ଗାରେ ହେଇଛି ଆଂଶ ହେଇଗଲାଣି ଆଂଶ ହେଇଛି କଷ୍ଟ ନା ବାପରେ ଏଇଟା ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆହୁରି ଥାଉ ଏଠି ଥାଉ 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 ତୁ ରହ ଏଠି ହଦ ଯୋଉଟା ଥିଲୁ ଯୋଉ ଡାଳଟା ଦେଖୁନ ଅବିଆ ବି କେତେ ହେଇଗଲା ଡାଳଟା ଅଛି ହଦ ଯୋଉଟା ଡାଳଟା ହେଇଥିଲା ଆହୁରି ଆସୁନା କ'ଣ ବେ ମଜାମସ୍ତି କରୁଛ ଏଠି ଦେଖୁନ ଦୁଇଟା ଏଠି ଡେଉଁଛନ୍ତି ଆସ ହାରି ଆମ୍ବ ପ୍ରବଳ ଆମ୍ବ ହେଇଗଲାଣି କେତେ ଆମ୍ବ ନେବୁ ବେଗ କେବେକୁ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲାଣି ଆମେ ଯଦି ଆଗରୁ ଏଠି ପାରି ଦେଇଥାନ୍ତେ ହଇରାଣ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତୁ ହଇରାଣ ତୁ ଏଇନୁ ବଡ଼ ବେଗ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତି ଆହୁରି ଦିଆହେଲା ଆମର ହେଇଯିବ ତ ହେଇଯିବ ଆମ୍ବ ତ ଆଉ ଆଙ୍କ ଘରେ ଦିଆହେଲା ଆମ୍ବ ଖରା ରହିଛି ଏତକ ଆଉ ସାହି ପଡ଼ିଶାରେ ବଣ୍ଟା ହବ ଆସ କିଏ ଆମ୍ବ ନେବା ଆସ ହାରି କ'ଣ ସା ନାହିଁ ପୁରା ଆଣିଲେନି ଏଇଠିକି ଏଇଠିକି ଆଣିଛନ୍ତି ସେଇଠି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇକି କାହାକୁ ସାପ କାମୁଡ଼ିଲା କ'ଣ ପାଇଁ କାହାକୁ ସାପ କାମୁଡ଼ିବ କିଏ କହିଛି ହେ ଭଗବାନ ମୋ ମା ମୁଣ୍ଡ ଆଉ କାମ କରୁନି ତାକୁ ଆଇଲ ଡାକି ମୋ ପାଖକୁ କୋଉଠି ଦେଖିବା ତତେ କୋଉଠି ସାପ କାମୁଡ଼ିଲା ମୋ ମା ପାଗଳ ହେଇଗଲାଣି ସେ କହୁଛି ସାପ କାମୁଡ଼ି ହଁ ନଉ କିଏ ଯା ଗୋଟା ଯା ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ନେଇକି ପଳା ବୋ ନବୁ ନେ କେତେଟା ଆମର ଯେତିଟା ନେବା କଥା ନେଇ ଆଉ ସେ ତା ନିଅନ୍ତୁ ଦେ ମାଇକି ଗୋଟା ଦୁଇଟା ଦେ ଆଇ ଆମ୍ବ ନବୁ ନବୁ ଆମ୍ବ ନେ ଦୁଇଟା ହଁ ଆଇକି ଦୁଇଟା ଦେଇ ନବୁ ଭଲ ଭଲ ଦେଲି ପୁରା ନେ ଆଉ ଗୋଟେ ନେ ହବ ଚଟଣି କରିବା ନା କ'ଣ ଚଟଣି କରିବା ପାଇଁ ରଖି ଧରିଲ ଆମର ନାଇଁ ମୁଁ ଏତିକି ନେବି ଏଇ ଚାରିଟା ମୋର ଆଉ ବୋଉ ଆମ୍ବ ନେବୁ ନେ ଚଟଣି କରିବୁ ନେଇ ଯା ଆମର ଏଇଟା ନେ ରାଜା ଆରେ ଏଇ ଆମ୍ବଟା କୋଉଠୁ ପାଇଲ ଏଇ ଲମ୍ବା ଆମ୍ବଟା ଏ ବୋଉ ଆମ ବ୍ୟାଗ ନାଇଁ ମ ସେ କହୁଛି ମୁଁ ଆମ୍ବିଳା ହେଇଯାଉଛି ଆମେ ତ ଦବୁ ବୋଲି ଆଣିଛୁ ନେ ନେଉନି ଏ ବୋଉ ନେ ଆଉ ଦୁଇଟା ନେଇଛୁ ଆମ ଘରକୁ ନେ ଆମ ମା ଘରକୁ ନେବା ଆରେ ଆମ୍ବ କାଳିଆ ଆରେ ଆମ୍ବ ଏଇନୁ କୋଥା ବସ୍ତା ବୋଲି କ'ଣ ନଉନି କେହି ଆମ୍ବ ନବ